नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, 15वें पारे के रुबा दोम का तर्जुमा हाज़िर खिदमत है और कहते हैं कि जब हम मरकर बुसीदा हड्डियाँ और चूर चूर हो जाएंगे तो क्या असर नौ पैदा होकर उठेंगे। कह दो कि ख्वाह तुम पत्थर हो जाओ या लोहा या कोई और चीज़ जो तुम्हारे नज़दीक पत्थर और लोहे से भी ज़्यादा सख्त हो। जट कहेंगे कि भला हमें दोबारा कौन जलाएगा। कह दो कि वही जिसने तुमको पहली बार पैदा किया। तो तजब से तुम्हारे आगे सारा लाएंगे और पूछेंगे कि ऐसा कब होगा। कह दो उम्मीद है कि जल्द होगा। जिस दिन वो तुम्हें पुकारेगा तो तुम उसकी तारीफ़ के साथ जवाब दोगे और ख्याल करोगे कि तुम दुनिया में बहुत कम मुद्दत रहे। और मेरे बंदों से कह दो कि लोगों से ऐसी बातें कहा करें जो बहुत पसंदीदा हों, क्योंकि शैतान बुरी बातों से उनमें फसाद डलवाता है। कुछ शक नहीं कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। तुम्हारा परवरदिगार तुमसे खूब वाकिफ़ है। अगर चाहे तो तुम पर रहम करे या अगर चाहे तो तुम्हें अज़ाब दे। और हमने तुमको उन पर दरोगा बनाकर नहीं भेजा। और जो लोग आसमान और ज़मीन में हैं तुम्हारा परवरदिगार उनसे खूब वाकिफ़ है। और हमने बाज़ पैगम्बरों को बाज़ पर फसीलत बख्शी और दाऊद को ज़बूर अता की। कहो कि मुशरकों, जिन लोगों की निस्बत तुम्हें मबूद होने का गुमान है उनको बुला देखो। वो तुमसे तकलीफ़ के दूर करने या उसके बदल देने का कुछ भी इख्तियार नहीं रखते। ये लोग जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो खुद अपने परवरदिगार के यहाँ ज़रिया तकर्रब तलाश करते रहते हैं कि कौन उनमें अल्लाह का ज़्यादा मुकर्रब होता है और उसकी रहमत के उम्मीदवार रहते हैं और उसके अज़ाब से खौफ रखते हैं। बेशक तुम्हारे परवरदिगार का अज़ाब डरने की चीज़ है और कुफ्र करने वालों की कोई बस्ती नहीं, मगर क़यामत के दिन से पहले हम उसे हलाक कर देंगे या उसे सख्त अज़ाब देंगे। ये किताब यानी तकदीर में लिखा जा चुका है। और हमने निशानियाँ भेजनी इसलिए मौकूफ़ कर दी कि पहले लोगों ने उसकी तकज़ीब की थी और हमने समूद को ऊँटनी नबुव्वत साले की खुली निशानी दी तो उन्होंने इस पर जुल्म किया। और हम जो निशानियाँ भेजा करते हैं तो डराने को। और जब हमने तुमसे कहा कि तुम्हारा परवरदिगार लोगों का इहाता किए हुए है और जो मंजर हमने तुम्हें दिखाया उसको लोगों के लिए आजमाइश किया। और इसी तरह थोर के दरख्त को जिस पर कुरान में लानत की गई और हम उन्हें डराते हैं तो उससे उनकी सरकशी में इजाफा होता है। और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो सब ने सजदा किया मगर इब्लीस ने ना किया। बोला कि भला मैं ऐसे शख्स को सजदा करूं जिसको तूने मिट्टी से पैदा किया है। और अज़राए तंस कहने लगा कि देख तो यही वो है जिसे तूने मुझ पर फजीलत दी है और अगर तू मुझको क़यामत के दिन तक मोहलत दे तो मैं थोड़े से शख्सों के सिवा इसकी तमाम औलाद की जड़ काटता रहूँगा। अल्लाह ने फरमाया, यहाँ से चले जा। जो शख्स इनमें से तेरी पैरवी करेगा तो तुम सब की सज़ा जहन्नम है और वो बुरी सज़ा है। और उनमें से जिसको बहका सके अपनी आवाज़ से बहकाता रहे और उन पर अपने सवारों और प्यादों को चढ़ाकर लाता रहे और उनके माल और औलाद में शरीक होता रहे और उनसे वादा करता रहे। और शैतान जो वादे उनसे करता है सब धोखा है। जो मेरे मुखलस बंदे हैं उन पर तेरा कुछ जोर नहीं। और ऐ पैगंबर, तुम्हारा परवरदिगार कारसाज काफ़ी है। तुम्हारा परवरदिगार वो है जो तुम्हारे लिए समुद्र में कश्तियाँ चलाता है ताकि तुम इसके फजल से रोज़ी तलाश करो। बेशक वो तुम पर मेहरबान है। और जब तुमको समुद्र में तकलीफ़ पहुँचती है यानी डूबने का खौफ होता है तो जिनको तुम पुकारा करते हो सब उस परवरदिगार के सिवा गुम हो जाते हैं। फिर जब वो तुमको डूबने से बचाकर खुशकी की तरफ ले जाता है तो तुम मुँह फेर लेते हो और इंसान है ही नाशुक्रा। क्या तुम उससे बेखौफ हो कि अल्लाह तुम्हें खुशकी की तरफ ले जाकर ज़मीन में धंसा दे या तुम पर संगरेज़ों की भरी हुई आंधी चला दे। फिर तुम अपना कोई निगहबान ना पाओगे। या इससे बेखौफ हो कि तुमको दूसरी दफ़ा समुद्र में ले जाए फिर तुम पर तेज़ हवा चलाए और तुम्हारे कुफर के सबब तुम्हें डुबो दे। फिर तुम इस मामले में अपने लिए कोई बाज़ पुरस करने वाला ना पाओगे। और हमने बनी आदम को इज़्ज़त बख्शी और उनको खुशकी और तरी में सवारी दी और पकीज़ा रोज़ी अता की और अपनी बहुत सी मखलूक़ात पर फजीलत दी। जिस दिन हम सब लोगों को इनके पेशवाओं के साथ बुलाएंगे तो जिनके माल की किताब उनके दाहिने हाथ में दी जाएगी वो अपनी किताब को खुश हो कर पढ़ेंगे और उन पर धागे बराबर भी जुल्म ना होगा। और जो शख्स इस दुनिया में अंधा हो वो आखिरत में भी अंधा होगा और निजात के रास्ते से बहुत दूर। और ऐ पैगंबर, जो वही हमने तुम्हारी तरफ भेजी है करीब था कि ये काफिर लोग तुमको उससे बहका दें ताकि तुम उसके सिवा और बातें हमारी निस्बत बना लो। और इस वक्त वो तुमको दोस्त बना लेते। और अगर हम तुमको साबित कदम ना रहने देते तो तुम किसी कदर उनकी तरफ मायल होने ही लगे थे। और इस वक्त हम तुमको ज़िंदगी में भी अज़ाब का दुगना और मरने पर भी दुगना मज़ा चखाते। फिर तुम हमारे मुकाबले में किसी को अपना मददगार ना पाते।
اور قریب تھا کہ یہ لوگ تمہیں زمین مکہ سے پھسلا دیں گے، تمہیں وہاں سے نکال دیں گے، اور اس وقت تمہارے بعد یہ بھی نہ رہتے مگر کم۔ جو پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے تھے ان کا اور ان کے بارے میں ہمارا یہی طریق رہا ہے، اور تم ہمارے طریق میں تغیر و تبدل نہ پاؤ گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورج کے ڈالنے سے رات کے اندھیرے تک ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نمازیں اور صبح کو قرآن پڑھا کرو، کیونکہ صبح کے وقت قرآن کا پڑھنا فرشتوں کی حاضری کا باعث ہوتا ہے، اور بعد حصہ شب میں بیدار ہوا کرو اور تہجد کی نماز پڑھا کرو۔ یہ شب خیزی تمہارے لیے ایک اضافی عمل ہے، امید ہے کہ اللہ تم کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔ اور کہو کہ اے پروردگار، مجھے مدینے میں اچھی طرح داخل کیجیو اور مکے سے اچھی طرح نکالیو، اور اپنے ہاتھ سے زور و قوت کو میرا مددگار بنائیو، اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، بے شک باطل نابود ہونے والا ہے۔ اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کے حق میں تو اس سے نقصان ہی بڑھتا ہے۔ اور جب ہم انسان کو نعمت بخشتے ہیں تو روگردان ہو جاتا ہے اور پہلو پھیر لیتا ہے، اور جب اسے سختی پہنچتی ہے تو ناامید ہو جاتا ہے۔ کہہ دو کہ ہر شخص اپنے طریق کے مطابق عمل کرتا ہے، سو تمہارا پروردگار اس شخص سے خوب واقف ہے جو سب سے زیادہ سیدھے رستے پر ہے۔ اور تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دو کہ وہ میرے پروردگار کا ایک حکم ہے، اور تم لوگوں کو بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ اور اگر ہم چاہیں تو جو کتاب ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں اسے دلوں سے محو کر دیں، پھر تم اس کے لیے ہمارے مقابلے میں کسی کو مددگار نہ پاؤ، مگر اس کا قائم رہنا تمہارے پروردگار کی رحمت ہے، کچھ شک نہیں کہ تم پر اس کا بڑا فضل ہے۔ کہہ دو کہ اگر انسان اور جن اس بات پر مجتمع ہوں کہ اس قرآن جیسا بنا لیں تو اس جیسا نہ لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں۔ اور ہم نے قرآن میں سب باتیں طرح طرح سے بیان کر دی ہیں، مگر اکثر لوگوں نے انکار کرنے کے سوا قبول نہ کیا، اور کہنے لگے کہ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ عجیب و غریب باتیں نہ دکھاؤ، یعنی یا تو تم ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری کر دو، یا تمہارا کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو اور اس کے بیچ میں نہریں بہا نکالو، یا جیسا تم کہا کرتے ہو ہم پر آسمان کے ٹکڑے گرا دو، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آؤ، یا تمہارا سونے کا گھر ہو، یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ، اور ہم تمہارے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے جب تک کہ کوئی کتاب نہ لاؤ جسے ہم پڑھ بھی لیں۔ کہہ دو کہ میرا پروردگار پاک ہے، میں تو صرف ایک پیغام پہنچانے والا انسان ہوں۔ اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو ان کو ایمان لانے سے اس کے سوا کوئی چیز مانے نہ ہوئی کہ کہنے لگے کہ کیا اللہ نے آدمی کو پیغمبر کر کے بھیجا ہے۔ کہہ دو اگر زمین میں فرشتے ہوتے کہ اس میں چلتے پھرتے اور رہتے بستے تو ہم ان کے پاس کسی فرشتے کو پیغمبر بنا کر بھیجتے۔ کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے، وہی اپنے بندوں سے خبردار ہے، ان کو دیکھنے والا ہے۔ اور جس شخص کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یاب ہے، اور جن کو گمراہ رہنے دے تو تم اللہ کے سوا ان کے رفیق نہیں پاؤ گے۔ اور ہم ان کو قیامت کے دن اوندے منہ اندھے گونگے اور بہرے بنا کر اٹھائیں گے، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ جب اس کی آگ بجھنے کو ہوگی تو ہم ان کو عذاب دینے کے لیے اسے اور بھڑکا دیں گے۔ دوستو، 15ویں پارے کے ربع دوم کا خلاصہ سن لیں۔ جن کے اعمال کی کتاب ان کے داہنے ہاتھ میں دی جائے گی وہ اسے خوش ہو کر پڑھیں گے۔ اے پیغمبر، سورج ڈالنے سے رات کے اندھیرے تک یعنی ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھا کرو، اور صبح کو قرآن پڑھا کرو، کیونکہ یہ فرشتوں کی حاضری کا باعث ہوتا ہے۔ اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ دوستو، اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ آپ کی اور ہم سب کی حفاظت کرے۔ آمین۔